औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सब लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह ताला ने अगेन हमें तौफीक दी, हमें शऊर दिया कि आज हम इस प्लेटफॉर्म पे दोबारा से इकट्ठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इल्म के रास्ते पर चलता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। तो इट मीन्स कि जन्नत का रास्ता आसान नहीं है, बल्कि हमें आसान करना है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि अल्लाह की राह में कोशिश करो, जैसा कि कोशिश करने का हक है और उसी ने तुम्हें चुना है। तो आज मैं ये देख रही थी कि अगर एक एवरेज लाइफ को भी देखा जाए तो उसमें 50 ईयर्स भी अगर हो, तो अगर उसमें घंटे देखे जाएं, आवर्स देखे जाएं, तो मैंने जब कैलकुलेट किया तो मैं हैरान रह गई। हमारी जिंदगी में 4 लाख, बल्कि 4.5 लाख या 5 लाख से भी ज्यादा घंटे हैं। और उसमें से सिर्फ 20 घंटे निकालना, जस्ट 20 आवर्स, 20 घंटे निकालना, क्या वाकई हम अल्लाह के लिए कोशिश कर रहे हैं? क्या वाकई हम आखिरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं? तो ये आज का जो है वो पॉइंट ऑफ थिंकिंग है। इंशाल्लाह हमने इस बारे में जरूर सोचना है। तो आइए आज का हम जो है वो लेसन शुरू करते हैं। जी, तो पिछले सबक में हमने पढ़ा, हमने रिवाइज किया। तो चैट बॉक्स में इंशाल्लाह सारे एक्टिव हो जाएं और सारे मुझे बताएंगे, प्यारे प्यारे साथी, कि किस किस ने कितना कितना रिवाइज किया। सब मुझे बताएंगे। जी, ए आंसर आ रहा है, आयशा उस्मान कह रही है। बी आयशा फारूक, तंजीला फारूक कह रही है। सी आयशा बतूल ए कह रही है। अमारा बिलाल, सवेरा जमशेद सी कह रही है। फायदा रशीद सी कह रही है। कम कम पढ़ा था या ज्यादा ज्यादा पढ़ा था? साथ साथ अगर रिवाइज करते रहेंगे तो बहुत ज्यादा इंशाल्लाह ताला आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो पिछले इसबाक से हम कुछ सवालात देख लेते हैं, देखते हैं कि आप जो है वो कितने ज़हीन है। ये तो मुझे श्योर आप ज़हीन है, लेकिन देखते हैं आपके माइंड में कितनी बातें रह गई। तो रहमान का मतलब मुझे चैट बॉक्स में बताएं। रहमान का क्या मतलब है? जी, रहमान का मतलब आप मुझे बताएंगे। जी, ए बी सी डी। जी, मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग सी। जी, वेल डन। फरवा कह रही सी, आमना शहबाज कह रही है सी। जी, रहमान, रहमान का मतलब है निहायत रहम करने वाला। ये तर्जुमा कीजिए। नाअबुदु, नाअबुदु हमने पढ़ा था, ए बी सी डी। ये देखिएगा कि इसके जो दो ऑप्शंस भी हो सकते हैं, आपको मैंने हिंट दे दिया, दो ऑप्शन हो सकते हैं इसके। ठीक है, तो देखेंगे आंसर। जी, हम इबादत करते हैं, या फिर होगा हम इबादत करेंगे। दोनों इसके जवाब दुरुस्त हैं। सवाल अगला देखेंगे, रहीम का क्या मानी है? ए बी सी डी। रहीम का क्या मानी है? जी, हमारा कह रही है डी। अक्सा कह रही है डी। फाइजा, उस्मा, आयशा, जी, तंजीला कह रही है, साइमा, सबा, शिगुफ्ता बिनते आदम डी, फातिमा डी। जी, मुसलसल रहम करने वाला। तो आइए आज के सबक की तरफ चलते हैं। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत मजे का सबक है, और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह इस सबक के बाद आपका ताल्लुक कुरान के साथ और ज्यादा मजबूत होगा। तो आज के लेसन में हम सीखेंगे सूर्य अल फातिहा, आयत नंबर 6 एंड 7। और ग्रामर से हम इंशाल्लाह आज मुजक्कर से मुअन्नस और उनकी जमा बनाना सीखेंगे। तो खुशखबरी की बात है ना, अभी तक तो हम मुजक्कर ही करते आ रहे थे, लेकिन आज जो कि ये फीमेल्स की क्लास है, तो सारी फीमेल्स जो है ना वो आज खुश हो जाए कि आज हम जो है ना वो मुजक्कर से मुअन्नस बनाना सीखेंगे, और फिर हम अपना नकात तालीम देखेंगे। और इस सबक में हम 11 नए अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में 3298 दफा है ना। खुशखबरी की बात, खुशी की बात है ना कि डे बाय डे हम नए से नए अल्फाज सीखते जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि जब सबक नंबर 4 एंड हो जाएगा तो आप टोटल 44 अल्फाज सीख जाएंगे, जो कुरान में 15,000 दफा है। तो अपनी बैठे देखें, मोर देन 10,000, 15,000 से ज्यादा चार्ज हो चुकी है। वेल डन, बाराकल्ला। जो लोग, जिन लोगों ने आज इस्तिकामत दिखाई है, वाकईतन वो खुश नसीब है। और आप देखिएगा कि कुरान में भी अल्लाह ताला ने कलील लोगों का जिक्र किया है। तो आपने, ये आपकी असाइनमेंट है, आपने देखना है इंशाल्लाह कि अल्लाह ने किस तरह से, कौन से कलील लोगों का जिक्र किया है। तो आप भी उन कलील लोगों में शामिल होंगे, मुझे लग रहा है। तो कुरान में जो है वो तकरीबन ये अल्फाज जो आए हैं वो 4,500 दफा आए हैं। आगे हम देखेंगे। और मजे की बात यह है कि जब तक आप सूरह फातिहा सीख चुके होंगे और ताउस,
تو آپ ان کے جو الفاظ اگر ہم اس کا اوور ویو دیکھیں تو وہ 9,000 دفعہ قرآن میں آ چکے ہیں، اور اس طرح سے کچھ اس کا ویو آتا ہے. تو الحمدللہ دل سے شکر کیجیے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ نے آپ کو چنا، اللہ نے اتنے لوگوں میں سے آپ کو چن لیا اس کلاس کو لینے کے لیے. تو سورہ الفاتحہ کو اب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. جی آیت نمبر 6 ہم دیکھیں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں پہلے ہم تلاوت کرتے ہیں، پھر ہم اس کا مطلب دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم ورڈ کو ون بائی ون دیکھتے ہیں. اہدنا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت راستے کی سیدھے. تو آگے ہم دیکھیں گے اہدینا. اہدینا کو ہم دیکھیں تو یہ دو ٹکڑے ہیں اس کے، اہدی اور نا. اگر ہم اس کا اشارہ کریں نا، اگر میرا جو ہے وہ پکچر کلیئر ہے، دیکھیں اہدینا، اس کا یہ والا اشارہ بنتا ہے اہدی نا، ہدایت دے. اہدی ہدایت دے، نا ہمیں. اور یہ قرآن میں آیا ہے 2 دفعہ، اور یہ ملتا جلتا ورڈ ہے. اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اپنے اردو میں بھی پڑھا ہوگا. مزے کی بات یہ ہے، ہمارے لیے بلیسنگ یہ ہے کہ بہت سے ورڈز عربک سے ملتے جلتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہدایا، ہدایا آپ نے اردو میں سنا ہوگا، کتنے لوگوں نے سنا ہے ہدایا؟ اور ہدا بھی آپ نے سنا ہوگا، اکثر لوگوں کے نام بھی ہوتے ہیں. تو ہدایا دیکھیں جی، عائشہ صدیقہ کہہ رہی ہے کہ میں نے سنا ہے الحمدللہ. جی کافی لوگوں نے سنا، اکثر نے بھی سنا ہوا ہے جی ہدایا. ہدایا ہدایت سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہے راستہ دکھا، اور راستہ چلا، ہدا اور ہدایا. تو یہ ملتا جلتا ورڈ ہے، مطلب فیملیئر ہے، اس لیے یہ مشکل نہیں ہوگا یاد کرنے میں. اہدینا، ہمیں ہدایت دے. اور دیکھیں کہ سب سے پیاری بات کہ ہدایت بیسیکلی ہے کیا. ہدایت جو ہے وہ قرآن ہے. قرآن ہمارے لیے ہادی ہے، اور جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہدل للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدل للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. تو اب یہ سوچیں کہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت بنتا ہے جو واقعتاً متقی ہے، اور متقی تقوی وہی اختیار کرتا ہے جو علم کی طرف دوڑتا ہے. اگلا ورڈ دیکھیں گے الصراط. چلے چیٹ باکس میں مجھے بتائیں، کیا آپ بتا سکتے ہیں یہ اسم ہے، فعل ہے، یا حرف ہے؟ اگر آپ کو یہ اسم لگ رہا ہے تو اس کے اندر اسم کی کیا نشانی ہے؟ بینش کہہ رہی ہے ان کی موسٹ فیوریٹ آیت ہے جی اہدنا الصراط المستقیم. جی مجھے بھی ماشاء ہر آیت ہی پیاری ہے. جی الصراط میں آپ بتا سکتے ہیں کس طرح پتا چلے گا یہ اسم اس کی کیا؟ جی عائشہ ریاض کہہ رہی ہیں فاخرہ کہہ رہی ہیں جی عظما کہہ رہی ہیں تانیہ کہہ رہی ہیں سائمہ، امارہ سب کہہ رہے ہیں لگا ہوا ہے. جی دیکھا نا، آپ کو پتا چل گیا کتنا آسان ہے اسم ڈھونڈنا. الصراط کے شروع میں لگا ہوا ہے، اور الصراط اسم ہے، اور اس کا مطلب ہے راستہ. اور یہ قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے؟ جی یہ قرآن میں 45 ٹائم آیا ہے. اور آگے ہم دیکھیں گے نیکسٹ ورڈ المستقیم. بہت پیارا ورڈ ہے، اور یہ میں بتانا چاہوں گی کہ سوشل سٹڈیز میں ہم اکثر جب ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو یہ ورڈ جو ہے نا ہمیں ٹیچرز اتنا رٹاتی تھی. خط مستقیم اگر آپ کو یاد ہو، کس کس کو یاد ہے خط مستقیم؟ تو اس وقت تو سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن الحمدللہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد واقعتاً سمجھ آئیے کہ المستقیم کیا ہے. جیسا کہ شروع میں لگا ہوا، اگین یہ اسم ہے، اور المستقیم سیدھے. آپ دیکھیں کیسے ایرو بالکل سیدھا بنا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سیدھا ہے. اس مستقیم سے آپ کو جو ہے نا وہ صراط مستقیم سے یا خط مستقیم سے آپ کو جو ہے نا وہ یاد بھی رہے گا. یعنی خط مستقیم کیا ہے؟ سیدھی لائن، بالکل اسٹریٹ لائن. اور استقامت کیا ہوتا ہے کہ جب انسان ہٹتا نہیں ہے، مڑتا نہیں ہے، ایک چیز کے اوپر جو ہے وہ اسٹیبل ہو جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں المستقیم، یعنی بالکل سیدھا اور استقامت پر رہنا. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ دعا کرنی سکھائی ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے کس راستے کی طرف؟ سیدھے راستے کی طرف. اور آج چھوٹی سی ایک بات اگین ریوائز کے کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ ایک تو آپ کو پتا ہے کہ جب لگتا ہے نا تو سے کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس میں، لیکن ہمیں ساتھ میں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ چیز خاص ہے، وہ چیز خاص ہے. تو خاص کسی بھی چیز کو خاص بنانے کے لیے ہم اس کے شروع میں کیا لگا دیتے ہیں؟ لگا دیتے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے انگلش میں بھی دیکھا ہوگا، بک ہے اگر، تو اس کو اگر ہم نے اسپیشل بنانا ہے، خاص بنانا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ لگا دیتے ہیں، تو وہ خاص ہو جاتی ہے، وہ پھر عام نہیں رہتی. اسی طرح عربک میں ہم کیا کرتے ہیں؟ عربک میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اسٹارٹ میں لگا دیتے ہیں، تو وہ چیز خاص ہو جاتی ہے.
तो अस्सिरात मुस्तकीम, तो सिरात मुस्तकीम का देखें तो इसका मतलब है सीधा रास्ता, सीधा रास्ता। अल्हम्दुलिल्लाह इस आयत का हमने मुताला किया और फिक्र किया, और अब हम इससे सबक लेंगे, और सबक लेने के बाद हम इससे दुआ करना सीखेंगे। दुआ करने के बाद हम अपना तज़किया करेंगे, अपना मुहासबा करेंगे, अपने लिए प्लान बनाएंगे, और फिर दूसरों को इसकी तबलीग करेंगे इंशाल्लाह। और देखें, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमें जो चीज सीखने वाली इसमें है वो ये कि हम किस रास्ते की अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं। हम सीधे रास्ते की अल्लाह से दुआ करते हैं, यानी सीधे रास्ते की हिदायत है, यानी जिंदगी के हर काम में सीधा रास्ता हमें दिखा दे और इस पर चलने की तौफीक अता फरमा। अब जैसे कि मुसलमान होना ही एक बहुत बड़ा पहला कदम है। हम सब भी जानते हैं कि ये तो अल्लाह ताला ने हम पर बहुत बड़ी रहमत की है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बना दिया। लेकिन मुसलमान होने के बाद हमें हर वक्त नमाज पढ़ते वक्त जैसे कितने वसवसे आ रहे होते हैं, ऑल टाइम हमारा ध्यान कहीं ना कहीं लगा रहता है। फिर उसके बाद नमाज के बाद, और जब भी हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, घर में हो, हम ऑफिस में चले जाएं, क्लास में चले जाएं, दोस्तों से बात करते हुए, हम बाजार में चले जाएं, शैतान के वसवसों के वक्त किसी की तरफ देखते हुए भी, किसी नामहरम की तरफ देखते हुए भी, और गोया हर वक्त हमें हदायत की जरूरत है। इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि अगर आपने पानी पिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको आधे घंटे के बाद प्यास नहीं लगेगी और आप पानी नहीं पिएंगे, बल्कि आप फिर पानी मांगेंगे। इसी तरह हदायत एक ऐसी चीज है, आपको बार बार मांगने की जरूरत है। तभी तो अल्लाह ताला हमें नमाज में बार बार हदायत की दुआ करना सिखा देते हैं। तो देखें कि इसलिए हमें हमेशा अल्लाह ताला से हदायत मांगते रहना चाहिए। और इससे ये भी अंदाजा हो सकता है कि किस कदर इंपॉर्टेंट चीज है कि दिन में कितनी दफा अल्लाह ताला ने हमें दुआ करना सिखाई है। फिर दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हदायत कहाँ से मिलती है। हदायत कहाँ से मिलती है? अगर हम कुरान को समझ कर पढ़ लें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल कर लें तो हमें हदायत मिल जाएगी। इसलिए हम सबकी कोशिश होनी चाहिए कि हम कुरान को समझें, और साथ साथ अहादीस को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और नमाज में देखें कि जो भी कुरान पढ़ा जाता है वो उस वक्त के लिए, वो उस दिन के लिए हदायत का तोहफा है अल्लाह ताला की तरफ से। अगर मैं इसको सुनकर समझने की कोशिश नहीं करता तो क्या वाकई मैंने हदायत का इंतजार किया? क्या वाकई ही मैंने अल्लाह से हदायत मांगी? क्या वाकई मैंने हदायत की कदर की? इसलिए कुरान को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक नमाज के बाद दूसरी नमाज, और दूसरी नमाज के बाद तीसरी, और हर नमाज में मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, और अगर मुझे कुरान समझ नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि कुरान समझना इस वक्त मेरे लिए इमरजेंसी है, और मुझे जो है कुरान लाजमन समझ जाना चाहिए ताकि मैं हदायत को हासिल कर सकूं, और अल्लाह ताला ये तोहफा मुझे जरूर दे। नेक्स्ट अगर देखें हमें हदायत नहीं मिलती तो फिर क्या होता है? हदायत की जिद हम देखेंगे, हदायत का उल्ट हम देखेंगे जलालत। यानी इंसान फिर क्या करता है? अपनी ख्वाहिशात के पीछे, गलत कामों के पीछे लगकर, वक्त को जाया करके, शक व शुबहात में डलकर क्या करता है इंसान? इंसान जलालत जो है ना वो हदायत की जिद उसकी किस्मत में फिर लिखी जाती है। और ये कि इंसान जो है वो कुरान और हदीस के बारे में शक करने लगता है, और इस तरह वो अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर लेता है। तो आइए इस आयत से हम आदत नंबर 10 सीखेंगे, और ये क्या? कि हर काम में अल्लाह से हदायत तलब करना, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप यकीन करें कि कई ऐसे काम है जिन कामों में हम ये सोच रहे होते हैं कि ये मैं दुरुस्त कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, अल्लाह मुझसे राजी हो जाएंगे। लेकिन अब यकीन करें कि हर काम के शुरू में अल्लाह से हदायत मांगना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वाकईतन ये जो मैं नेकी करने जा रहा हूँ तो अल्लाह ताला को पसंद आएगी या नहीं पसंद आएगी। तो आगे हम देखते हैं इसको, हम प्रैक्टिस दिल के साथ, एहसास के साथ, शऊर के साथ, आप सब ऊंची आवाज में इसको जरूर पढ़िएगा कि आपके कानों तक इसकी आवाज जाए, और इसका आपने इमेजिन भी इसको करना है इंशाल्लाह। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। चलें आप थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं आपने कितने गौर से सुना। चैट बॉक्स में सब आ जाए, देखते हैं कि आपने कितने गौर से इसको सुना था।
इहदिना का तर्जमा कीजिए, ABCD। जी, मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग बी। जी, नाजिया भी कह रही हैं कि बी है, उस्मा कह रही हैं बी है, बिनिश कह रही है बी है, नादिया, फातिमा, अलीजे भी जवाब दे रहे हैं। जी, वेल डन, बारकल्ला। बी जवाब है। सिराता का मानी बताए, सिराता का क्या मतलब है? ABCD। जी जी, ज्यादातर सी आंसर कर रहे हैं जी, रास्ता। सिराता का क्या मतलब है? रास्ता। सिरातुल मुस्तकीम से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। रास्ता। अल मुस्तकीम का तर्जुमा कीजिए, ABCD। क्या आंसर होगा इसका? अल मुस्तकीम। ये तो अब आपको अच्छे से याद हो गया है ना। जी, ज्यादातर का आंसर सी आ रहा है। जी बिल्कुल, सीधा। इसका मतलब है सीधा। ए दिन सिरातल मुस्तकीम की रोशनी में कामयाब शख्स की आदत बता, क्या आदत होगी? अगर ये आयत हम देखें तो हमें इससे क्या आदत लेनी है? ABCD। सबा कह रही है डी, तंजीला डी, आयशा सदीका, ईशा, अंबर रफी, फरा, मिसेस शबीर कह रही है डी। जी, अल्लाह से हदायत मांगना, और हर लम्हे हर काम के शुरू में अल्लाह से हदायत मांगना, ठीक है। जी, अगली आयत हम देखते हैं। सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। रेडी हो जा रही है, इसलिए अब चैट बॉक्स में आप आंसर नहीं करें, आप अगली आयत पर ध्यान दें। सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। सिरात रास्ता, अल्लज़ीना उन लोगों का, अनअमता इनाम किया तूने, अलैहिम इन पर। तो आइए अब वर्ड बाय वर्ड इनको देखते हैं। अस्सिरातुल मुस्तकीम पढ़ा था ना, सिरात हमने पीछे, यहाँ पर आया सिराता, रास्ता। रास्ता, ठीक है। सिरात से क्या मतलब है? रास्ता। अल्लाजीना, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये अल्लाजीना। अल्लाजीना इस तरह इंपॉर्टेंट है कि बहुत दफा कुरान में आया है, और इसका मतलब है उन लोगों का, या कहीं कहीं पे ये इस्तेमाल होता है वो लोग जो, अल्लाजीना। और इसका सिंगुलर भी है, सिंगुलर इसका है अल्लाजी, जो एक के लिए इस्तेमाल होता है, वो जो, ठीक है, या वो लोग। अल्लाजीना, अल्लाजी, ठीक हो गया। अल्लाह जी सिंगुलर है, और अल्लाह जीना प्लूरल के लिए इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह जी, अल्लाह जीना उन लोगों का, अनआमता। ये बड़ी मजे की बात है, अगेन ब्लेसिंग, उर्दू और अरबिक काफी मिलते जुलते अल्फाज है। अनआमता इनाम से निकला है, आपने उर्दू में सुना होगा, नेमत भी सुना होगा। तो इसका रूट वर्ड अगर हम देखें तो नून आइन मीम, नाम से निकला है। अनआमता इनाम किया तूने, अनआमता इनाम किया तूने। अगला वर्ड है अलैहिम, दो टुकड़े हैं इसके, अलैहिम के दो टुकड़े हैं। अला और हुम था, बेसिकली ये हुम था, लेकिन अरब लोगों ने इसको मिलाने के लिए, ताकि आसानी हो जाए पढ़ने में, तो इसको बना दिया अलैहिम, यानी हुम से हिम कर दी। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेसन में भी बताया था कि हु से ही भी हो सकता है, हुम से हिम भी हो सकता है। तो अलैहिम उन पर, अला जो है वो पर के लिए, और हिम इन, यानी इन पर। रास्ता उन लोगों का, इनाम किया तूने उन पर। तो अगेन मुताला गौर फिक्र देखेंगे। सबक हमने देखना है कि हमें इस आयत से क्या सबक मिला, मैंने इससे क्या सीखा। पहले तो मुझे देखना है कि वो कौन से लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया। वो चार लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया, अंबिया, सदीकीन, शुहदा, सॉलिहीन। ये वो लोग हैं कि इन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया, और यही सिरात मुस्तकीम पर थे। तो आइए हम देखते हैं कि इनका रास्ता, और फिर हम उसके बाद दुआ मांगना सीखेंगे इंशाल्लाह। देखेंगे कि अंबिया का रास्ता क्या था, अंबिया का रास्ता। और अगर हमने अंबिया का रास्ता देखना है, तो उसके लिए दी बेस्ट है कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल को देख लें कि उनकी क्या मिसाल थी। तो आप देखें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार अहम काम किए थे। सबसे पहला अमल, सबसे पहला अमल देखें, अमल तभी आता है जब इंसान को सही इल्म हो, ऑथेंटिक इल्म हो, और ऑथेंटिक इल्म आपको कुरान से ही मिलेगा और अहादीस से। तो अमल हम देखेंगे, दिल के अमाल देखे, ईमान जैसे है, इखलास है, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह का डर, अल्लाह पर तवक्कुल करना, भरोसा करना, और बाकी सारे अमाल जो है वो अमल में आ जाते हैं, जैसे नमाज, रोजा, ज़कात, सदकात, लोगों से अच्छा सलूक वगैरह, सारे अमल हैं। और उसके बाद दूसरा अमल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा किया था? कि उन्होंने सारी जिंदगी इस्लाम की दावत दी, और सारी जिंदगी इस्लाम की दावत देते रहे।
نیکسٹ، پھر تزکیہ یعنی پاکی، سب سے امپورٹنٹ بات کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے لوگوں کے عقیدے کو پاک کیا، بلکہ ان کے اعمال اور اخلاق اور معاشرے کو غلط چیزوں سے پاک کیا. کتنی یہ اہم چیز ہے. ہم کتنا گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں جب کسی کو کریکٹ کرنے لگتے ہیں، کسی کی اصلاح کرنے لگتے ہیں، اپنی اصلاح کرنے لگتے ہیں، یا کوئی غلط چیز پہلے کر رہے ہیں اور پھر ہمیں صحیح پتہ چلے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، تو ہمیں گلٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں کیا کہیں. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ لوگوں کے عقیدے اور اعمال کی اصلاح کی، بلکہ معاشرے میں سے غلط چیزوں کو بھی ختم کیا اور اچھی چیزوں کو رائج کیا. قرآن اور قرآن کو اگر ہم دیکھیں تو وہ اس مثال سے بھرا ہوا ہے. تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا. خاندانوں میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں اللہ کے احکامات پر عمل کرو. یعنی اٹ مینس کہ وہی بات ہمیں، مطلب ایز اے فیملی ہمیں مل کر چلنا ہے، ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر چلنا ہے. جب کہیں ہم کچھ غلط کرنے لگے تو ہم نے ایک دوسرے کی اصلاح کرنی ہے، نیکی کو رائج کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے، ایک دوسرے کے اخلاق اور اعمال پر نظر رکھنی ہے، ایک دوسرے کو درست کرنے کی، نیک نیتی سے درست کرنے کی کوشش کرنی ہے، اصلاح کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو پھر یہ کہ اگر ہم انعام یافتہ بننا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ کام کرنے ہوں گے اور ان کاموں کے لیے کوشش بھی کرنی ہوگی. یعنی ایمان لانا نمبر ایک، پھر دوسرا عمل کرنا، پھر اس کام کی دعوت دینا، اور پھر اپنی ساتھیوں کی زندگی میں بھی کوشش کرنا، اچھی عادتوں کو بڑھانا، غلط چیزوں سے صاف کرنے کی کوشش کرنا، اور جہاں تک ہو سکے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. تو آپ سب کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ؟ انشاءاللہ. تو عادت نمبر 11 بڑی ہی امپورٹنٹ ہے، آپ یقین کریں کہ ہمیشہ اچھے ماڈل یعنی نمونے، مثالیں، ان کے طریقے پر چلنا ہے. آپ دیکھیں، سچ سچ آپ سارے اپنے آپ سے سچ بولیں گے، میرے سے نہیں بولنا، سچ اپنے آپ سے. شاید آپ کمرے میں اکیلے کوئی سن نہیں رہا ہوگا، لیکن اگر آپ اپنے دل میں بھی پوچھیں تو آپ کا رول ماڈل کون سا ہے، آپ نے کس کو رول ماڈل بنا رکھا ہے، تو پھر آپ اس کے بارے میں اگر آپ جانیں تو آپ کو بڑی شرمندگی ہوگی، ہم سب کو بڑی شرمندگی ہوگی کہ ہم نے کن لوگوں کو رول ماڈل بنا رکھا ہے. ہمیں تو بڑے اچھے رول ماڈل بنانے ہیں تاکہ ہم انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو سکیں، اور ان کے بارے میں پڑھنا بھی ہے، پھر ان کو سامنے رکھ کر اپنے اعمال کو چیک کرنا ہے اور ان جیسے اعمال کرنے کا پلان بنانا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور واقعتاً آپ یقین کریں کہ جس کو ہم بہت زیادہ لائک کرتے ہیں، جس کو ہم اپنا رول ماڈل بناتے ہیں، ہم اس طرح کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. ریسنٹلی ایک جیسے واقعہ ہوا کہ ایک چھوٹے بچے نے جب بہت زیادہ اسپائڈر مین کے کارٹون یا موویز دیکھی تو اس نے سچ میں جو ہے وہ اپنے چھت سے اپنے آپ کو اسپائڈر مین سمجھتے ہوئے نیچے جمپ کر دیا. تو پیرنٹس تو یہ بالکل بھی یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ ایسا ہوا ہے. اٹ مینس کہ اس چیز کا کتنا اثر ہوتا ہے، جس کو ہم بار بار دیکھتے ہیں، بار بار پسند کرتے ہیں، تو ہم انہی کو اپنے رول ماڈلس بنا لیتے ہیں. تو ہم نے انشاءاللہ اپنے اچھے رول ماڈلس بنانے ہیں جن کو اللہ نے انعام یافتہ بنا. تو تصور اور احساس کرنا ہے اور دعا کے ساتھ اس کی پریکٹس کرنی ہے. صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تو سب اونچی آواز میں پڑھیں، آپ کے کانوں تک آواز جائے، اور اپنے ساتھ دعا بھی کرتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں شامل کریں. آپ جی چیٹ باکس میں آ جائیں سارے، دیکھ لیتے ہیں کتنا اچھا آپ نے سنا. جی دیکھتے ہیں کتنا اچھا آپ لوگوں نے سنا. جی علیہم کا ترجمہ کیجیے. جی آنسر کیجیے اے بی سی ڈی. جی موسٹ آف یو آر آنسرنگ ڈی. جی تانیہ کہہ رہی، ندا، فاخرہ، نور، لائبہ، باقی لوگ بھی جواب دیا کریں، علیزے، عروج، ربیہ احمد بھی کہہ رہی ہیں ڈی. جی ان سب پر. جی اس کا آنسر ہے ان سب پر. جی نیکسٹ کوشچن دیکھ لیتے ہیں. الذین انعمت علیہم میں یہ لوگ ہیں، کون کون سے لوگ شامل ہیں اس میں؟ اے بی سی ڈی آپ بتا سکتے ہیں؟ یہ سارے ہی لوگ شامل ہیں. ہم نے پڑھے ہیں 4 قسم کے انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین، یعنی نیک لوگ. یہ سارے آتے ہیں اس میں، سارے آپشنز ہیں آپ کے پاس آنسر میں. جی صراط الذین انعمت علیہم میں کامیاب شخص کی کون سی عادت ہوگی؟ اے بی سی ڈی، کون سی عادت ہوگی؟ جی سوچیں ذرا. کیا ہم نے جی زیادہ تر اے آنسر کر رہے ہیں؟ جی ایگزیکٹلی اے آنسر. اچھے ماڈلس کی پیروی کرنا ہے تو اچھا سا ماڈل بنائیں گے. اور آپ یقین کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین ماڈل کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو نیکسٹ آئے دیکھ لیتے ہیں. غیر المغضوبی علیہم، غیری، غیر المغضوبی علیہم، غیری نہ، المغضوبی غضب کیا گیا، علیہم ان پر. تو غیری کا مطلب دیکھ لیتے ہیں. غیری، غیر
غیر جو ہے وہ ہم نے اردو میں بھی سنا ہے، اس کا مطلب نہیں ہے یا اس کے علاوہ، اس کے علاوہ نہیں یا اس کے علاوہ، اور یہ قرآن میں 147 ٹائم آئے، یہ دونوں مطلب اس کے لیے استعمال ہوں گے، نہیں یا اس کے علاوہ۔ المغضوب، المغضوب جو ہے اس سے ملتا جلتا اگر آپ دیکھیں نا ورڈ، تو مظلوم ہے، مظلوم۔ مغضوب، المغضوب کا مطلب غضب کیا گیا، اور اس کا روٹ ورڈ دیکھیں، غائن زواد با، غضب۔ اور مغضوب سے ملتا جلتا ورڈ مظلوم، جس پر ظلم کیا گیا، اور مغضوب جس پر غضب کیا گیا۔ کس نے غضب کیا؟ اللہ تعالیٰ نے، یہ وہ لوگ ہوں گے جن پر اللہ نے غضب کیا۔ علیہم اگین آ گیا، دو ٹکڑے ہیں، اللہ اور ہم۔ اللہ کا مطلب ہے پر، اور ہم کا مطلب ہے ان۔ جی اذان سن لیتے ہیں، اذان ہو رہی ہے۔ جی نیکسٹ شروع کرتے ہیں، ولد دوالین، آیت نمبر 7 کو ہم دیکھیں گے، ولد دوالین۔ اور اگین ہم دیکھیں گے اس کا پہلے مطلب، اور نہ جو گمراہ ہوئے۔ جی ولا، ولا جو ہے وہ دو ٹکڑے ہیں، اور یہ قرآن میں 1687 دفعہ، وا اور لا، نہ۔ الضالین جو ہے وہ دوالن سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ دوال جو ہے وہ گمراہ ہونے والے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ قرآن میں آیا ہے 1687 دفعہ، اور اس کا روٹ ورڈ ہے دواد لام لام، جو گمراہ ہو۔ دوال، دوال سے دوال لین۔ اچھا یہاں پہ آپ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے دوالون ہوتا تو دوالونا، لیکن اگر ہم اس کو تنوین میں دیکھیں گے دوالن یا دوالن سے دوالین، اس کا جمع بن جائے گا، اور یہ قرآن میں 14 دفعہ آیا ہے۔ دوالین اس کا پلورل ہے، جمع ہے۔ اگین ہم نے اس کا مطالعہ کیا، اس کا غور و فکر کیا، اللہ سے دعا مانگنا سیکھیں گے، احتساب کریں گے، پلان بنائیں گے، اور پھر ہم اس بات دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیسے لوگوں پر غصہ ہوا۔ اللہ ایسے لوگوں پر غصہ ہوا جو جانتے تو تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب ذرا اگر ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا تزکیہ کریں، تو ہم دیکھیں کہ کتنے ایسے کام ہیں جو ہم جانتے تو ہیں لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ سچ بولنا چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے۔ کتنے ایسے کام ہیں جو ہمیں معلوم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہوا ہے، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ سوچئے کہ اگر اللہ کسی سے ناراض ہو جائے تو اس کا کتنا برا حال ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور قرآن جو ہے وہ ایسی مثالوں سے بھرا پڑا ہے، جن کو علم تھا لیکن انہوں نے عمل نہ کیا، تو اللہ نے ان کو عبرت کا نشان بنا۔ اور اس میں امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ ہم اکثر کسی ہیرو یا لیڈر کی طرح رہنا چاہتے ہیں، انہی کی طرح ہم بات کرنا چاہتے ہیں، انہی کی طرح ہم کپڑے پہننا چاہتے ہیں، ان جیسا دکھنا چاہتے ہیں، انہی کی طرح چال چلنے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ لوگ قرآن پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ان کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہے؟ کیا ان کی زندگی
جیسے قرآن میں بتایا اللہ تعالیٰ نے ویسی ہے. تو دوالین کون سے لوگ ہوئے؟ دوالین وہ لوگ ہیں جو جانتے ہی نہیں اور صحیح بات جانے بغیر عمل کرتے ہیں. اور دیکھیں اس کی مثال تو چھوٹی سی میں آپ کو دے سکتی ہوں. یہ کتنے ہی لوگ ہیں جن کو قرآن سیکھنے کی دعوت ملی ہوگی اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہوگا کہ ہمیں تو سب کچھ پتا ہے. اور یا پھر کافی لوگ ہوتے ہیں جو جاننا چاہتے ہی نہیں صحیح بات اور پھر بھی صحیح بات جانے بغیر عمل کرتے رہتے ہیں. اور نہ ہی وہ اس بات کی فکر کرتے کہ وہ دنیا میں کیوں آئے ہیں اور ان کی دنیا کا کیا، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، ان کی زندگی کا کیا مقصد ہے. اور انہیں اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہوتی. تو دیکھیں ہمیں جو ہے وہ ان لوگوں میں سے نہیں بننا جو الضالین ہے، بلکہ ہمیں صحیح علم حاصل کرنے کی فکر کرنی ہوگی انشاءاللہ. اور اگر ہمیں فکر کرنی ہے تو یقیناً ہم اس کی وقت بھی نکالیں گے. تو ایسا نہ ہو کہ قرآن ہمارے گھروں میں بھی ہو. اور مجھے لگتا ہے کہ آج کے دور سے زیادہ آسان کوئی دور ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ گھر بیٹھے قرآن سیکھ سکتے ہیں. اور ایسا نہ ہو جائے کہ قرآن ہمارے گھر میں اور ہم پھر بھی بھٹکتے پھرے اور اس سے ہم قرآن سے صرف اس لیے دور رہیں کہ یہ عربی زبان میں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں قرآن کو سیکھنا آسان کر دے. اور ڈیفینیٹلی صرف دعا سے کام نہیں چلے گا بلکہ ہمیں اس کے لیے پلان بنانا ہوگا اور اس کے لیے وقت نکالنا ہوگا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق دے اور جو نامعلوم ہو اسے حاصل کرنے کی توفیق دے. تو عادت نمبر 12 ہم سیکھیں گے کہ ہمیں برے ماڈل یعنی جو بھی مثالیں ہمارے سامنے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں ان سے دور بھاگنا ہے اور دعا کرنا ہے کہ اللہ ہمیں ان کی پیروی سے بچائے. سب دعا کریں گے انشاءاللہ اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برے ماڈل کی پیروی سے بچائے. تو آئیے اس کو ہم جو ہے وہ شعور کے ساتھ، احساس کے ساتھ اور دعا کے ساتھ اس کو پریکٹس کیجئے. اونچی سی آواز میں پڑھے تاکہ آپ کے کانوں میں آواز جائے. ولا دعالین، اور نہ جو گمراہ ہو. چلیے چیٹ باکس میں آ جائیں. آپ سب چیٹ باکس میں آ جائیں. سوال الدوالین کا معنی بتائیں. دوالین کو آپ ریوائز کریں. تو جی اے بی سی ڈی، جی موسٹ آف یو آر آنسرنگ اے. بالکل ٹھیک، اس کا یہی جواب ہے. سوری سوری سوری، الدوالین کا مطلب ہے بھٹکے ہوئے لوگ، اے نہیں ہے بلکہ اس کا جواب سی ہے. الدوالین کا معنی بھٹکے ہوئے. جی اگلا کوشچن ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی روشنی میں کامیاب شخص کی کس عادت کی نشاندہی ہے؟ جی کیا سیکھا تھا ہم نے؟ اے بی سی ڈی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ہمیں برے ماڈل سے دور رہنا ہے. جی موسٹ آف یو آر آنسرنگ بی. جو اے آنسر کرے، اے آنسر نہیں ہے، وہ پہلے والی آیت کا تھا. تو عادتیں ریوائز کر لیں. ہم نے سورہ الفاتحہ سے کیا کیا سیکھا؟ عادت نمبر 1 سب ریوائز کریں گے اونچی آواز میں. سب اونچی آواز میں ریوائز کریں گے. عادت نمبر 1 اللہ کی پناہ لیجیے. عادت نمبر 2 ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیے. سب اونچی آواز میں پڑھیں گے، سب کو اپنے کانوں میں آواز چلے جائے. عادت نمبر 3 اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے. عادت نمبر 4 ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجیے. عادت نمبر 5 علم حاصل کیجیے اور کائنات میں تدبر کیجیے. عادت نمبر 6 دوسروں پر رحم کیجیے. عادت نمبر 7 آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیں. عادت نمبر 8 ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجیے. عادت نمبر 9 ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجیے. عادت نمبر 10 اللہ سے ہدایت کی دعا کیجیے. عادت نمبر 11 ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجیے. عادت نمبر 12 برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تمام عادات اپنانے کی توفیق عطا فرما دے اور اس پر استقامت عطا فرمائے. تو الحمدللہ آپ منتخب کیے گئے ہیں. اللہ نے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے منتخب کیا ہے. اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. اس سے دوری اختیار کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیجیے. کبھی اس کو مت بھولیے اور دعا کیجیے ربی زدنی علما. اور اب ہم لیں گے بریک. اس سے پہلے ہم جو ہے وہ کوشچن آنسرز کا سیشنز کر لیں گے. خوش آمدید. سبق نمبر 4 بھی آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے.
जी, क्या आपने गूगल क्विज किया था? किस किस ने किया था चैट बॉक्स में बताएं। गूगल क्विज किस किस ने कर लिया? ABCD। जी देखते हैं, हमारा बिलाल कह रही है, ए सबा कह रही है, ए तानिया, ए निदा, ए। अच्छा जी, माशाल्लाह। ज्यादातर का ए जवाब आ रहा है। वेल डन, बारकल्लाह। अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दें। अल्लाह ताला आपको शर सदर अता फरमाए। जी, कवाइद में आज हम पढ़ेंगे मुजक्कर से मोनस और उसकी जमा बनाना। आज हम ये सीखेंगे, मुजक्कर से मोनस और उसकी जमा बनाना। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि ग्रामर हम किस तरह करेंगे, हम TPI के साथ करेंगे, यानी टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। तो आइए सब मिलके जो है ना वो एक्टिव हो जाए जरा, और अपने हाथों को जरा हिला जुला लें, और आइए प्रैक्टिस करते हैं किस तरह हम करेंगे। सुनिए, सब बोले, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिल के कीजिए। ठीक हो गया? तो ये हमारा है टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। और जितने भी हम आगे प्रैक्टिस करेंगे इसी तरीके से करेंगे। तो पिछला टेबल जो है ना वो हम साथ साथ रिवाइज करते जाएंगे। तो जी, पिछला टेबल हमने पढ़ा था, सब करेंगे इंशाल्लाह, सब प्रैक्टिस करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे इशारे नजर आ रहे होंगे। तो सब अपनी जगह पे ऊंचा ऊंचा बोलेंगे। हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु। ठीक है, एक दफा मैं करवाऊंगी, फिर इंशाल्लाह ग्रुप में से कोई एक दफा करवा दे। जी, हैंड रेज करें, कौन करवाएगा? आयशा बतूल करवा। जी आयशा बतूल, आप माइक अनम्यूट करके एक दफा ये टेबल करवा दें, और सब प्रैक्टिस करेंगे। सबको अपनी आवाज आनी चाहिए जी। हुआ, वो, हुम, वो सब, अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नहनु, हम सब। वेल डन, वेल डन। जी, नेक्स्ट करवा दें आमना, आमना शहबाज करवा यही वाला टेबल। आज थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे। जी आमना। जी। हुआ वो, हुम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। वेल डन, मुबारक है, माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने करवाया। जी नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले लेसन में भी, कि हम जो है वो इस्म को देखेंगे। इस्म की निशानियां मैंने आपको बताई थी, कि अगर शुरू में अल होगा, या एंड पर तनवीन हो, दो पेश, दो जेर, या दो जबर, और या वानून या यानून होगा, तो वो इस्म हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको दोबारा रिवाइज करवा दिया। और जैसा कि हमने कुछ इस्म पिछली दफा रिवाइज किए थे, मुस्लिम, मोमिन, सोले, काफिर, मुशरिक, मुनाफिक। तो जमा बनाने का कायदा हमने देखा था, मुस्लिम से दो किस्म के जमा बनेंगे, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना। अगर तो मुस्लिमुन है तो मुस्लिमूना बनेगा, और अगर मुस्लिमन या मुस्लिमिन है तो मुस्लिमीना बनेगा। इसी तरह मोमिन से मोमिनूना, मोमिनीना, सौले से सौलिहूना, सौलिहीना, काफिर से काफिरूना, काफिरीना, मुशरिक से मुशरिकूना, मुशरिकीना, और मुनाफिक से मुनाफिक होना, मुनाफिकीन। ये तो पिछला कायदा जो हमने रिवाइज कर लिया जी। फिर हमने टुकड़े पढ़े थे। ये वो टुकड़े हैं जो कुरान की हर सतर, हर लाइन में आते हैं, और ये बड़े इंपॉर्टेंट है। और इनको मैं इस तरह से भी दोबारा रिवाइज करना चाहूंगी कि जैसे अगर हम कहें ही, वो, तो हम उसका कहने के लिए हिज कहते हैं ना, इसी तरह कुरान में यानी अरबी में हम हुआ के लिए हु इस्तेमाल करें, यानी हुआ वो एक मर्द, और हु उसका। इसी तरह हुम के लिए, हुम वो सब था, तो हम इसके लिए कहेंगे हुम उन सब का। अंता, आप, और इसके लिए जो टुकड़ा इस्तेमाल करेंगे वो हम कहेंगे का। इसी तरह जब अना, मैं, तो मेरे के लिए हम कहेंगे ये। और इसी तरह कुम, यानी आप सब, तो आप सब का कहने के लिए कुम। और नाहनु यानी हम, तो उसके लिए हम ना इस्तेमाल करेंगे। तो ये टुकड़े जो है ये इसम के साथ मिलकर इस्तेमाल करेंगे हम आगे, और हम इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, और आपको इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, इसलिए आपने टेंशन नहीं होना। तो आप जो है वो इसको रिवाइज कोई टेबल लेकर किसके हैंड रेज है जी? हफ्सा। हफ्सा बेटे, आप ये टेबल रिवाइज करवा दे टुकड़ों का। टुकड़ों का टेबल आप रिवाइज करवा दे। हफ्सा अपना माइक अनम्यूट कर ले। चले, अरूज करवाओ। अरूज आप करवाओ।
हु इसका, हुम इन सब का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। वेल डन। मुश्किल नहीं है ना, इतना आसान है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें इस कोर्स से जोड़ा। जी, नेक्स्ट जो है, देखिए अब इसम को मिलाकर इन टुकड़ों के साथ हम मिलाएंगे। इसम हमारे पास है रब, तो हम कहेंगे रब्बुहु, उसका रब। रब्बुहु, उसका रब। रब्बुहुम, उन सब का रब। रब्बू का, आपका रब। रब्बी, मेरा रब। रब्बुकुम, आप सबका रब। रब्बुना, हमारा रब। ठीक हो गया। तो ये कौन करवाएगा? हमारा करवाएगा। हमारा का हैंड, नए नए लोग भी हैंड रेस करें। जी, हमारा इशारे भी कर दें। ठीक है। रब्बुहु, उसका रब। रब्बुहुम, उन सब का रब। रब्बुका, आपका रब। रब्बी, मेरा रब। रब्बुकुम, आप सबका रब। रब्बुना, हमारा रब। वेल डन, बारकल। हम ना करवा। जी, हम ना यही वाला टेबल रिवाइज करवा दे। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। हमारा। वेल डन, बारकल्ला। तो पिछले इसबाग से हम क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। चैट बॉक्स में आप मुझे जवाब देंगे। वलिल काफिरीना, जी क्या आंसर होगा इसका? ए बी सी डी। व लिल काफिरीना। जी, मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग ए, तो जी इसका यही जवाब है, ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हु, हुम, का, ये, कुम, ना किस लफ्ज से जुड़कर कुरान में आया है? किसी लफ्ज से जुड़कर कुरान में कितनी दफा, यानी कहने का मतलब है कितनी दफा। जी, मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग बी, वेल डन, यही इसका जवाब है। ऐसा अपना माइक जो अनम्यूट कर ले। जी, अगला क्वेश्चन है, अना मुस्लिम। व अना मुस्लिम का क्या मतलब होगा? व अना मुस्लिम। जी, क्या आंसर आ रहा है? ये मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग ए। जी, बिल्कुल ए इसका आंसर है। तो आज का सबक हम देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजे का है। मुजक्कर से मोनस बनाना इतना आसान है और आपको बहुत मजा आने है। और फिर हम उसकी जमा बनाना सीखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था कि हुआ जो है राइट हैंड, एक सिंगल जो फिंगर है वो शो करती है, वो एक मर्द हुआ, वो एक मर्द। तो अगर हम जो है वो लेफ्ट हैंड जो है वो औरत के लिए या मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगा, वो औरत, किया वो औरत। तो हम सब इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। हुआ वो मर्द, किया वो औरत। आप सब ऊंची आवाज में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? और उसके बाद अरूज जो है ना, वो हमें इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। हुआ वो मर्द, किया वो औरत। हुआ वो मर्द, किया वो औरत। जी अरूज, अब आप एक दफा इसको रिवाइज कर दें। हुआ वो मर्द, ही या वो औरत। हुआ वो मर्द, ही या वो औरत। वेल डन, बारकल्ला अरूज। आगे देख लेते हैं अब इंशाल्लाह। तो मुजक्कर से मोनस बनाने का आसान तरीन तरीका ये है कि आपको गोल ता लगानी है, बस, तो फिर मोनस बन जाएगा। यानी मुस्लिम है तो मुस्लिमा, या मुस्लिमुन है तो मुस्लिमतुन बन जाएगा, ठीक है? तो ये मुजक्कर से मोनस बन जाएगा। अगला वर्ड भी बता देती हूँ, मोमिन से मोमिना, या मोमिनुन से मोमिनतुन। ठीक हो गया। और इसी तरह सालिह, सालिहा से, साले से सालिहा, बोलता लग गई। काफिर से काफिरा, मुशरिक से मुशरिका। है ना आसान या मुश्किल लग रहा है? आसान है ना? तो चले जी, चैट बॉक्स में आ जाए सारे, जल्दी से रेडी हो जाए, चैट बॉक्स में आ जाए, मुझे बताएं सोलेहा का मोनस मुझे बताएं। जी, मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग डी। जी, वेल डन, बिल्कुल इसका जवाब डी है। चलिए अब हम अरबी बोलचाल कर लेते हैं। दो लोग आप में से तैयार हो जाए, एक सवेरा तैयार हो जाए और एक जो है कोई नया आए, आयशा सदीका हो जाए, ठीक है? आयशा सदीकी हो जाए और एक सवेरा हो जाए। जी, एक जो है वो मुजक्कर बोलेंगे और एक मुअन्नस बोलेंगे। सवेरा आप मुजक्कर बोल लें और आयशा जो है वो मुअन्नस बोले।
हुआ मुस्लिम, हिया मुस्लिमा, हुआ मोमिन, हिया मुअमिना, हुआ सालिह, हिया सालिहा, हुआ साबिर, हिया साबिरा, वेल डन, बाराकल्लाह, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाई। और एक रह गया इनका। हुआ शाकिर, हिया शाकिरा। हाँ जी, आसान है ना? क्यों सवेरा, आसान है आयशा? यस अल्हम्दुलिल्लाह यस आसान। मैम, बोलता लगाना है तो इंशाल्लाह बहुत आसानी हो जाएगी। तो जी हिया सोलिहा का माने बताएं, चैट बॉक्स में आ जाए। हिया सोलिहा का माने बताएंगे। सोलिहा देखिए, सोलेह पढ़ा था, सोलेह से सोलिहा और हिया भी लग गया तो आपको साफ पता चल गया कि ये मोनस की बात हो रही है। जी ए आंसर आ जी। हुआ मोमिन का मोनिस बनाए, हुआ मोमिन का मोनिस बनाएंगे। मोनिस तो क्या बनेगा जी? हुआ मोमिना, हुआ मोमिना। जी बी आंसर आ रहा है। मुजक्कर इसम को मोनस इसम बनाने के लिए क्या करना पड़ता है जी? ए बी सी डी, यानी मुजक्कर से मोनस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कोई बताएगा क्या करना पड़ता है? इतना आसान, शुरू में मैंने बताया था जी, सब कह रहे हैं बी बी बी। जी बिल्कुल होता, वेल डन। वो मुसलमान औरत है, क्या आंसर होगा इसका? वो मुस्लिम या ये मुस्लिमा? जी बी आंसर आ रहा है, वेल डन। यहाँ पर एक बड़ी प्यारी मिसाल है, और ये मिसाल इसलिए दी जा रही है कि हम बचपन से मिसालें पढ़ते आ रहे हैं तो इससे आपको याद भी है। जैसे कि हमने पढ़ा हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, लेकिन जब हम किसी औरत की बात करते हैं तो जैसे कि हमने पढ़ा हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा, तो हुआ के लिए हु टुकड़ा इस्तेमाल होगा, जबकि हिया के लिए हा का टुकड़ा इस्तेमाल होगा। ठीक हो गया? यानी अगर मर्द है, हुआ है, तो उसका टुकड़ा हु, और अगर हिया है तो उसका टुकड़ा क्या होगा? था। और आपको ये याद कैसे रहेगा? हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा, ये कभी भी अनहु नहीं होगा, औरत के लिए अनहा इस्तेमाल है। ठीक है? तो जी नेक्स्ट हम देखेंगे रब्बुहा, उस औरत का रब। रब्बुहा, उस औरत का रब। रब्बु रब, हा उसका, उस औरत का रब। किस कदर आसान है। इसी तरह दीनुहा, उस औरत का दीन। किताबुहा, उस औरत की किताब। जी रब्बू, रब्बुहु, रब्बुहु से रब्बुहा, दीनुहु से दीनुहा, किताबुहु से किताबुहा, रसूलुहु से रसूलुहा, इस्मुहु से इस्मुहा। ये कौन टेबल प्रैक्टिस करवाएगा? हैंड रेज करें। अलीजे आप करवा दो, अलीजे अगर करवा ले, अलीजे करवा सकती है वाला टेबल इशारों के साथ? चले आयशा करो। जी आयशा, आप माइक अनम्यूट कर ले। आयशा सदीकी। रब्बुहु रब्बुहा, दीनुहु दीनुहा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा, इस्मुहु इस्मुहा। वेल डन। जी हमारा आप करवा ले। रब्बुहु रब्बुहा, दीनुहु दीनुहा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा, इस्मुहु इस्मुहा। वेल डन, बाराकल्लाह। आगे बड़े मजे के क्वेश्चन है। मन हमने पढ़ा था कौन को कहते हैं? मन रब्बुहा, यानी उस औरत का रब कौन है? मन रब्बुहा, रब्बु अल्लाहु, उस औरत का रब अल्लाह है। माँ दीनुहा, उस औरत का दीन क्या है? दीनुहल इस्लाम, उस औरत का दीन इस्लाम है। माँ किताबुहा, उस औरत की किताब कौन सी है? किताबुहल कुरान, उसकी किताब कुरान है। मन रसूलुहा, उस औरत का रसूल कौन है? रसूलुहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है? माँ इस्मुहा, उसका नाम क्या है? सॉरी, ये वाला इशारा हम करेंगे इसके लिए। माँ इस्मुहा, उस औरत का नाम क्या है? इस्मुहा जैनब, उसका नाम जैनब है। कौन करवाएगा? एक क्वेश्चन कर ले और एक आंसर्स कर ले। आई थिंक हफ्सा जो है वो क्वेश्चंस कर ले और अरूज आंसर्स कर ले। मन रब्बुहा, जी रब्बु अल्लाह, मा दीनुहा,
دینها الاسلام من رسولها رسول اللہ محمد ما اسمها اسمها زینب ما Well done. کتابها کتابها القرآن بارک اللہ، ویل ڈن. جی نیکسٹ رمشا کر لیں، رمشا کمل سوال کر لیں، اور جو ہے سویرا جمشید جو ہے وہ آنسر دے دیں. رمشا سوال کر لیں، سویرا جواب دیں. من ربها ربها من ربها، ما دینها سویرا آپ جواب دیں. چلے سویرا کا مائک انمیوٹ نہیں ہے تو میں نہیں، ٹھیک ہے آپ دوبارہ سے کریں. رمشا سوال کریں دوبارہ. من ربها رب اللہ، ربها اللہ ما دینها دینها الاسلام ما کتابها کتابها القرآن من رسولها رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما اسمها اسمها زینب. ویل ڈن، بارک اللہ، بہت اچھی کوشش کی. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے. دیکھا سوال کے کچھ الفاظ بھی آ رہے ہیں. تو اب ہم بنانا سیکھیں گے جمع مؤنث. جمع مؤنث بنانا بہت زیادہ آسان ہے. جیسا کہ گول تا لگائی تھی ہم نے مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے، اور جمع بنانے کے لیے ہم نے الف اور پوری تا لگا دینی ہے. ٹھیک ہے، آسان ترین. مسلماتن سے مسلماتن، مومناتن سے مومناتن، صالحاتن سے صالحاتن، کافراتن سے کافراتن، مشرکاتن سے مشرکاتن. ٹھیک ہے، تو کون یہ ٹیبل ریوائز کرے گا؟ کوئی ایک ہینڈ ریس کر لے اور یہ والا ٹیبل ریوائز کر دے. کوئی نئے نئے لوگ بھی آئے نا، جو نئے لوگ ہیں وہ بھی ہمت کریں. پھر ہی تو مزہ آئے گا جب نئے نئے لوگ آئیں گے اور سب پارٹیسپیٹ کریں گے، پھر مزہ بھی آئے گا. چلیے ہم نہ آپ کروا، ہم نہ کروا دیں. جی ہم نہ. مسلمات مسلمات مؤمنات مؤمنات صالحات صالحات کافرات کافرات مشرکات مشرکات. کوئی ایک اور بھی کروا دیں، ایک اور بھی پریکٹس کروا دیں. آمنہ آپ کروا دیں، آمنہ شہباز. جی مسلماتن سے مسلماتن، مؤمناتن سے مؤمناتن، صالحاتن سے صالحاتن، اسی طرح کافراتن سے کافراتن، مشرکاتن سے مشرکاتن. دیکھ لیتے ہیں. آسان ہے نا، مشکل تو بالکل نہیں. اگین وہی والی بات، اگر مسلماتن ہوگا تو اس سے مسلماتن بن جائے گا. اگر مومناتن ہوگا تو مومناتن بن جائے گا. اگر صالحاتن ہوگا تو صالحاتن بن جائے گا. اور اسی طرح اگر مسلماتن ہے یا مسلماتن ہے تو اس سے مسلماتن بنے گا. مومناتن یا مومناتن سے مومناتن، صالحاتن سے صالحاتن، صالحاتن سے صالحاتن. تو الحمدللہ یہ کون ٹیبل ریوائز کروا دے گا آپ میں سے؟ ہینڈ ریز کریں. امبر رفیع آپ کروا سکتی ہیں؟ امبر، امبر بیٹا آپ کرواؤ. اوکے میں کرواتی ہوں. مسلماتن سے مسلماتن، مومناتن سے مومناتن، صالحاتن تن سے صالحاتن، مسلماتن سے مسلماتن، مسلماتن سے مسلماتن، مومناتن سے مومناتن، مومناتن سے مومناتن، صالحاتن سے صالحاتن، صالحاتن سے صالحاتن. جی ویل ڈن، بارک اللہ. جی نادیہ کہہ رہی ہیں کہ نادیہ جو ہے وہ کروانا چاہتی ہیں. نادیہ یہ والا ٹیبل آپ کرواؤ. نادیہ مسلمات جی، مسلمہ مسلمات ایسے اچھا کرو. ٹھیک ہے. جی ٹھیک. مسلمات سے مسلمات، مومنات سے مومنات، صالحات سے صالحات، کافرات سے کافرات، مشرکات سے مشرکات.
जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा आपने करवाया। जी जी, चैट बॉक्स में आ जाए। छोटे छोटे क्वेश्चन इंशाल्लाह इसी होता है कि आपका रिवाइज होता रहता है तो बेहतर हो जाता है। मा दीनुहा, उसका दीन क्या है? मा दीनुहा, जी ज्यादातर आंसर कर रहे हैं बी, दीनुहल इस्लाम, दीनुहल इस्लाम। माँ किताबुहा, माँ किताबुहा, जी माँ किताबुहा, जी सी आंसर आ रहा है, किताबुहल कुरान। मन रब्बुहा, मन रब्बुहा, उसका रब कौन है? मन रब्बुहा, जी ये आंसर है। मन रसूलुहा, उसका रसूल कौन है? जी ज्यादातर ये आंसर दे रहे हैं नौशीन, अंबर, नूर, आयशा, रहमान, जी वेल डन। सुलहा मोहम्मद। मुस्लिमा की जमा बताइए आप, ठीक है? मुस्लिमा की जमा, ABCD, मुस्लिमा की जमा। जी यहाँ कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? जी सी आंसर है इसका। ठीक हो गया। नुक्ता तालीम हम देख लेते हैं। जैसा कि पिछले सबक में आप सबने सीखा था कि जब किसी भी चीज की आवाज आ रही हो या हमसे देखते हैं कहानी, तस्वीर, तो वो हमारे एहसास के लिए, दिमाग में बिजलियां चमकाने के लिए बेहतरीन साबित होती हैं। तो ये कि दिमाग को बेहतर इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा बिजलियां चमकानी होती हैं। आज हम सीखेंगे कि बिजलियां चमकाने का फायदा क्या होता है, बिजलियां चमकाने का क्या फायदा होता है। जी आज हम सीखेंगे नंबर 1 फायदा कि मानी जो है वो हमें जल्दी याद हो जाता है, फिर देर तक याद रहता है और जल्दी भी याद आ जाता है। तो TPI का भी यही खास फायदा है और इसकी कामयाबी का राज यही है कि हम इसमें जो चीजें इस्तेमाल करते हैं, लाइक सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए, उससे हमें जल्दी चीजें याद हो जाती हैं। तो सब्र के साथ, एहसास के साथ पढ़िए, मजमून को याद कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबको मुबारकबाद हो। आप सब लोग वाकईतन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि सबक नंबर 4 एंड हुआ और आपने टोटल 44 अल्फाज सीख लिए, जो कुरान में 15,387 दफा है। और पता है क्या कि जब भी कभी आप इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद कुरान पढ़ेंगे तो आपको तकरीबन हर लाइन में 50% अल्फाज समझ आ गए। और देखिए अपनी बैटरी मोर देन 10,000 15,000 जो है वो चार्ज है, और हमारा जो टारगेट है वो 78,000 तक है इंशाल्लाह। तो हिम्मत बिल्कुल भी नहीं आ रही, सब बताएं, हिम्मत नहीं ना आ रही है? सब चैट बॉक्स में मेरे बताएं कि कौन एंड तक इस लेसन को लेकर चलेगा, और वही असल खुश नसीब है जो इन 20 घंटों को अपने लिए दुनिया और आखिरत का नफा मंसूरा बना ले। जी हम ना कह रही है, तो वो इंशाल्लाह एंड तक लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। तो आपके होमवर्क से 2 तिलावत के हैं, 2 पढ़ने के हैं, और आपने ये नए अल्फाज अपने पास, पॉकेट बुक अपने पास रखनी है, इसको रिवाइज करते रहना है। और आप मुंतखिब हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, इस इंतखाब को आपने नजरअंदाज नहीं करना। इसके लिए आपने खास दुआएं करनी है, रब्बी ज़िदनी इल्मा, कि अल्लाह कुरान की क्लास में और कुरान को सीखने में हमारी मदद कीजिए। आपने इस सबक में जो सीखा, क्या इसको सिखाना आसान है? सब मुझे बताएं चैट बॉक्स में, क्या इसे सिखाना आसान है? अगर आप इसको अच्छे से सीख लेते हैं तो क्या सिखाना इसको आसान है? जी ईशा कह रही है आसान है। जी सारे कह रहे हैं आसान है, बहुत आसान। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसान है, तो फिर सिखाएंगे इंशाल्लाह। और इसका बड़ा फायदा आपको क्या होगा कि आप खुद और ज्यादा अच्छा सीख जाए। अगर अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए तो भी मिलेगी इंशाल्लाह। और जैसा कि हदीस है ना कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अभी आप सीख रहे हैं, फिर आपने सिखाने वाली कैटेगरी में भी आना है। तो ये आपकी होमवर्क वर्कबुक है। तो अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, और करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। अगली क्लास में मुलाकात होगी। कोशिश कीजिए कि सब टाइम पर आ जाए और अच्छे से क्लास को रिवाइज करके आए, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें ये क्लास लेने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह से दुआ करें कि कल की भी क्लास आप ले सकें, और बाकियों को भी जरूर मोटिवेट करें। और जो लिंक है आप दूसरों को भी सेंड कर सकते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।